আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তবে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের গুয়েথে সার্টিফিকেট B1 স্প্রেশন টাইল সোয়াই নিয়ে। তো ওয়েলকাম টু সিপস অফ জার্মান। কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি। গুয়েথে সার্টিফিকেট B1 স্প্রেশন টাইল সোয়াই থেমা das Leben auf dem Land oder in der Stadt। অথবা আপনার এভাবেও আসতে পারে যে was denken Sie besser, das Leben auf dem Land oder in der Stadt। তো আপনি প্রথমে কিভাবে বলবেন? শুরুটা এভাবে করতে পারেন। এক একজন এক একভাবে অনেক ধরনের রেডিমেটাল ইউজ করে, বাট আমি মনে করি যে সহজ ভাষায় আপনি ভুল করবেন না এমন কিছু শব্দ চয়ন করে আপনি প্রেজেন্টেশনটা দিবেন। আপনি চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব প্রেজেন্টেশনে ভুল এড়ানো যায়। এই জন্য যতটা সম্ভব আপনি B1 লেভেলের আবার খুব কঠিন না এমন কিছু সহজ শব্দ চয়ন করবেন এবং খুব কম ভুল করার চেষ্টা করবেন। এই জন্য আমি রেডিমেটালটা শুরু করেছি। Mein Thema lautet das Leben auf dem Land oder in der Stadt। আপনি এভাবে বলতে পারেন। তবে এক একজন এক এক রকম বলে। আপনার যদি নিজস্ব কোনো ইজি রেডিমেটাল থাকে আপনি সেটাও বলতে পারেন। এরপরে আপনি শুরু করবেন এভাবে যে ich spreche über folgende Punkte. Zuerst möchte ich gern von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vorteile und Nachteile sprechen. Zum Schluss erzähle ich meine eigene Meinung dazu. সো আপনি প্রথমে আপনি কি কি পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন দিবেন সেগুলা বেশরাইবেন করে দিলেন। এরপরে যাবেন আপনার প্রেজেন্টেশনে। Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich wohne am liebsten in der Stadt. Wichtig sind für mich gute und nahe Einkaufsmöglichkeiten, kurze Wege zur Arbeit, ein attraktives Freizeitangebot, Kultur und Leben auf der Straße. Ich wohne mit meinen Eltern mitten in der Stadt. এরপর যাবেন সেকেন্ড পয়েন্টে। Jetzt würde ich gerne über die Situation in meinem Heimatland sprechen. In meinem Heimatland wohnen die Leute am liebsten in der Stadt, weil es gute Einkaufsmöglichkeiten gibt. Außerdem gibt es kurze Wege zur Arbeit, zur Stadt. Jetzt erzähle ich einige Vorteile und Nachteile. Vorteile: Stadt. In der Innenstadt ist alles zu Fuß zu erreichen und es gibt viele gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Wege zur Arbeit sind kürzer. Die Jugendlichen können ihre Freizeit interessant verbringen. Wenn die Kinder mal größer werden, gehen sie vielleicht mal gerne in die Disco oder ins Kino. Land. Die Luft ist sauberer als in der Stadt. Es gibt wenig Lärm. Das Kind ruhiger und ungefährlicher aufwächst. Viel Ruhe, frische Luft, mehr Platz
wo die Kinder und Willischer mieten. Nachteile. Stadt. Man hat mehr Lärm, Autoverkehr, viele Stau, Unfälle und Luftverschmutzung. Man zahlt hohe Mieten. Land. Die Jugendlichen haben wenige Erholungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt keine Kinos und selten eine Disco. Wenischer Geschäfte, Restaurant, Einkaufszentrum, Universität, wenischer Kulturangebote. Meiner Meinung. Ich bin persönlich jedoch fest überzeugt, dass ich ein Stadtmensch bin. Mir kann das Leben auf dem Land nicht vorstellen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, könnten Sie mir bitte erfragen. এটাই হচ্ছে আপনার পুরো প্রেজেন্টেশন। আপনি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট এভাবে ধরে বলেন তাহলে অনেক ভালো একটা মার্কস পাবেন ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। সো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট আরেকটি প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমরা নেক্সট দিন হাজির হব। Bis dann, tschüss!